Nityanandam. On this auspicious occasion of the Rahu Ketu Sankramana, the Rahu and Ketu Payarchi, where the north node and the south node of the moon, the Rahu and Ketu, are transiting into a new zodiac sign. Bhagavan Rahu is now moving into the Aquarius sign from Pisces, which is from Meena Rashi to the Kumbha Rashi, and Bhagavan Ketu is transiting from the Virgo to Leo, that is from the Kanya Rashi to the Simha Rashi. We will now be offering the Deeparadhana and the Archana to Bhagavan Rahu, Bhagavan Ketu, and the ultimate manifestation of Paramashiva, the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. On this, during this auspicious transit duration, let us now begin with the rituals of the Deeparadhana. Nityanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatītam Gaganasadaृशं Tattvamasyaदिलक्ष्यम् Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भां नित्यानन्देश्वरी परमशिव शक्ति मध्यमां नित्यानन्द पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ललाटे त्रिपुण्ड्रे निटिलकृतकस्तूरी तिलकः स्फुरन्मालाधार स्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फनिराजं शशिकलां प्रदीपः सर्वेषां Arunagiri Yogi Vijayate. Now we'll be meditating on the form of Bhagavan Rahu and Bhagavan Ketu and the supreme pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashiva. Krishnasudam Shtrankitadhanavasyam Kritanjalim Tam Bhujagangayuktam Krishnambaram Krishnasugandhamalyam Rahum Bhajeham Varasaimhikeyam Raktam Phanalankrtasarpavaktram आकण्ठमुग्रा सुरदेहभाजं वैराग्यमोक्षप्रदमाश्रितानां कृताञ्जलिं केतुमहं भजामि सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेत् शिरसि हंसकं तदभिमानपूर्वं गुरुम् अथ धूपः ॐ दशांगं गुग्गुलोपेतं सुगंधं च सुमनोहरम् आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओम रं राहवे नमः ओम कं केतवे नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः धूपम् आघ्रापयामि अथ दीपः त्रिवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरावहम् ॐ रं राहवे केतवे नमः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः दीपं सदर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणीं अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा ओम रं राहवे नमः ओम कं केतवे नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि द्वादशारति
त्रयोदशना भवति द्वादशमासा संवत्सरः वन्दे मौञ्जी भवति ऊर्ग्वै मुञ्जाः ऊर्जमेव वन्दे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संस्कारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम रं राहवे नमः ओम कं केतवे नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। अलंकार दीपं संदर्शयामि। सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते तदत्र सूर्यो भान्तिरचन्द्रतारकं देवा विद्युतो भान्तिकृतो यमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम रं राहवे नमः ओम गं केतवे नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वमंगलवाद्यर्थे संक्रमणपुण्यकाले कर्पूरनीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। We will now be offering the Namavali Archana to Bhagavan Rahu and Bhagavan Ketu. ओम अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम राहवे नमः ओम दानवमन्त्रिणे नमः ओम सिंहिकाचित्तवदनाय नमः ओम अर्धकायाय नमः ओम सदा क्रोधिने नमः ओम चन्द्रादित्यविमर्दनाय नमः ओम रौद्राय नमः ओम रुद्रप्रियाय नमः ओम दैत्याय नमः ओम स्वरभानुवे नमः ओम भानुभीतिदाय नमः ओम ग्रहराजाय नमः ओम सुधापायिने नमः ओम राकादित्यभिलाषुकाय नमः ओम कालदृष्टिने नमः ओम कालरूपाय नमः ओम श्रीकण्ठाय नमः ओम श्रीकण्ठहृदयाश्रयाय नमः ओम विदुन्तुदाय नमः ओम संहिकेयाय नमः ओम घोररूपाय नमः ओम महाबलाय नमः ओम ग्रहपीडाकराय नमः ओम दंष्ट्रिणे नमः ओम रक्तनेत्राय नमः ओम महोदराय नमः। We will now be offering the Namavali Archana to Bhagavan Ketu. पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ॐ केतवे नमः। ॐ कालाय नमः। ॐ कलयिताय नमः। ॐ धूम्रकेतुर्विवर्णकाय नमः। ॐ लोककेतवे नमः। ॐ महाकेतवे नमः। ॐ सर्वकेतुभयप्रदाय नमः। ॐ रौद्राय नमः। ॐ रुद्रप्रियाय नमः। ॐ रुद्राय नमः। ॐ क्रूरकर्माय नमः। ॐ सुगन्धदृगे नमः। ॐ पलाशधूमसङ्काशचित्रयज्ञोपवीतधृते नमः। ॐ तारागणविवर्तिने नमः। ॐ जैमिनेयो ग्रहाधिपाय नमः। ॐ गणेशदेवाय नमः। ॐ विघ्नेशाय नमः। ॐ विषरोगार्तिनाशनाय नमः। ॐ प्रव्रज्यादाय नमः। ॐ ज्ञानदाय नमः। ॐ तीर्थयात्राप्रवर्तकाय नमः। ॐ तं केतवे नमः। Offering the concluding Karpura Nirajan to Bhagavan Rahu, Bhagavan Ketu and the Supreme Point of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramishan. Om Sarvasyaapti Sarvasya Jitte Sarvamev Tenapnoti Sarvam Jayati. Om Shiro Rupaya Vidmahe Amriteshaya Dhimahi Tanno Rahu Prachodayat. Om गदाहस्ताय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतुः प्रचोदयात्। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ओम रं राहवे नमः। ओम कं केतवे नमः। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानमूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगभट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम्। मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलं परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। हरिः ओं तत्सत्। सर्वं भगवत् श्री नित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु। ओम